On behalf of the EPP Group, Mr. Radke. Herr Vizepräsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich gut erinnern, als Jean-Claude Juncker damals das Thema europäische Säule sozialer Rechte gesetzt hat. Ist ja von vielen am Ende verspottet worden. Das sei ja ein Sammelsurium von netten Absichtserklärungen, aber im Grunde nichts, was bei der konkreten Politikgestaltung hilft. Und einige Jahre später muss man sagen, diejenigen, die Jean-Claude damals verspottet haben, sind eines Besseres belehrt worden. Denn die europäische Säule sozialer Rechte hat sich wirklich zu einem ganz wesentlichen Element der Politikgestaltung entwickelt. Und darauf können wir stolz sein. Jetzt geht es aber darum, nicht stehen zu bleiben und Erfolge der Vergangenheit zu feiern, sondern diese Säule auch weiterzuentwickeln. Da sind für mich 3 Dinge ganz ausschlaggebend. Erstens die finanzielle Ausstattung. Du hast es angesprochen, Roxana. Wir sind in den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen. Und für mich ist völlig klar, wir müssen finanzielle Ausstattung sicherstellen, aber vor allen Dingen auch unter absoluter Mitwirkung des Parlaments. Wir dürfen nicht erlauben, dass wir Blankoschecks an die Kommission ausstellen, wo dann nach Bedarf das Geld von links nach rechts verschoben wird. Das Zweite ist für mich Messbarkeit. Ganz entscheidend. Gestern haben wir bei uns intern noch eine Diskussion gehabt über die Frage, wie geht es weiter mit der Child Guarantee. So, jeder ist dafür, dass wir mehr tun im Bereich Child Guarantee. Aber Stand heute kann noch nicht einmal jemand sagen, wie viel Geld haben wir bisher für was ausgegeben. So, und wenn wir über politische Steuerung reden, dann muss am Ende das auch messbar sein. Da müssen wir besser werden. So, und der dritte Punkt ist für mich Rechtsdurchsetzung. Deswegen ist für mich die Frage unter anderem, wie geht es weiter mit einem neuen ELA-Mandat, ist für mich eine der ganz entscheidenden in diesem Jahr. Denn das eine ist, hier Regeln zu kreieren, wo wir sagen, das ist wirksam für Kampf gegen Ausbeutung und für fairen Wettbewerb. Aber auf der anderen Seite, wenn diese Regeln nicht wirksam kontrolliert, nicht wirksam durchgesetzt werden, dann haben wir an vielen Stellen nur Papiertiger. Und deswegen ist für mich die Frage ELA-Mandat ganz zentral, wenn wir über die Zukunft der europäischen Säule sozialer Rechte reden. Dankeschön. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the S&D Group, Madame Kuhlemann. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Depuis 2017, le pilier européen des droits sociaux est notre boussole pour une Europe vraiment plus sociale. Et depuis 2021, le premier plan d'action pour mettre en œuvre cette boussole s'est décliné en 3 objectifs majeurs. Pour augmenter le taux d'emploi, pour un accès à la formation, pour réduire drastiquement la pauvreté, en particulier celle des enfants. Et où en sommes-nous aujourd'hui, alors que la nouvelle boussole de l'Europe est devenue celle du tout à la compétitivité? Alors, si le nombre d'emplois a augmenté en Europe, cet emploi est malheureusement de plus en plus précaire, en particulier pour les jeunes et les femmes. Un Européen sur 5 vit dans la pauvreté ou est en risque de pauvreté et ce taux s'aggrave de 1 sur 4 pour les enfants. C'est pourquoi le nouveau plan d'action annoncé par la Commission doit permettre de changer de cap et c'est urgent. Il doit être ambitieux et viser la qualité des emplois et pas seulement leur quantité, avec une approche multidimensionnelle sur l'accès à la santé, à un logement de qualité, à l'éducation pour véritablement lutter contre la pauvreté. Enfin et surtout, le futur budget européen doit garantir des moyens ambitieux pour le Fonds social européen et pour la garantie jeunesse, car sans moyens pour les politiques sociales, le futur plan d'action risque de rester une boîte vide. Merci. Merci, Madame. My next speaker is on behalf of the PFE Group, Madame Didier. Comme à son habitude, la majorité parlementaire, incluant l'extrême gauche, demande toujours plus à la Commission européenne. Plutôt que de respecter le principe de subsidiarité, tout est bon pour soumettre les politiques sociales nationales aux injonctions de Bruxelles. Comme à son habitude, elle demande à la Commission de faire en sorte de faciliter l'immigration de masse en favorisant la mobilité des ressortissants des pays tiers. Comme à son habitude encore, elle demande à la Commission de s'immiscer dans le dialogue social et le droit du travail dans les politiques de logement. Et cerise sur le gâteau, ces parlementaires réclament toujours plus de dépenses publiques pour financer des programmes qui ne sont même pas de compétence européenne. Chez les patriotes, nous refusons de sacrifier la liberté de nos nations pour récupérer quelques maigres avantages que vous avez été incapables d'obtenir à l'échelle nationale.
Plutôt que de chercher à contourner constamment les traités, concentrez-vous sur les compétences de l'Union européenne. Ses priorités devraient être de garantir nos indépendances, nos souverainetés et notre prospérité, pas de décider de la façon dont nous devons gérer les politiques sociales. Merci. Merci, Madame. La signora Gemma. Grazie Presidente, Commissario. Vorrei soffermarmi sul tema dei NEET. In Italia la quota di giovani NEET rimane alta rispetto alla media europea. Circa il 16% dei giovani tra i 15 e i 19 anni non studia, non lavora né partecipa a percorsi di formazione o aggiornamento. In termini numerici questo significa oltre 1,3 milioni di giovani senza un ruolo attivo nel mondo educativo e lavorativo. Si tratta di un dato nettamente superiore alla media europea, che evidenzia il divario tra Stati membri e come il fenomeno resti una sfida strutturale. Dietro questi numeri non ci sono semplici statistiche, ma giovani che vivono scoraggiamento, isolamento e perdita di fiducia e che non possiamo e non dobbiamo lasciare soli. Affrontare questa sfida allora significa rimettere al centro la dignità del lavoro, la responsabilità della persona e il ruolo delle imprese. Le analisi OCSE che mostrano che i giovani NEET hanno livelli di competenze inferiori rispetto ai coetanei occupati o in formazione. Ogni anno trascorso fuori dal lavoro e dalla formazione riduce queste competenze e rende più difficile un rientro stabile nel mercato del lavoro. Per questo è essenziale rafforzare l'integrazione tra sistemi educativi e mercati del lavoro, migliorando l'orientamento e creando incentivi per le imprese affinché investino sui giovani competenti. Chiedo quindi al Commissario come intenda l'Unione accompagnare questi giovani verso un lavoro vero e stabile, offrendo non solo strumenti economici, ma anche orientamento, vicinanza e fiducia, perché senza lavoro non c'è dignità e senza accompagnamento non c'è inclusione. Grazie. Grazie, onorevole. My next speaker is Mr. Tomac, on behalf of Renew Group. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Europa traversează transformări profunde, geopolitice, digitale, ecologice și demografice. Însă pentru milioane de europeni și mai ales în România, testul real este mult mai simplu. Mai garantează munca un trai decent? Pentru noi răspunsul trebuie să fie clar. Niciun cetățean care lucrează nu ar trebui să aibă dificultăți în a-și plăti facturile. Munca cinstită nu ar trebui să condamne pe nimeni la subzistență și să le ofere oamenilor șansa unei vieți demne, stabile și împlinite la standardele pe care Europa și le-a asumat prin pilonul european al drepturilor sociale. Eliminarea sărăciei în muncă nu este o chestiune ideologică. Este o problemă de echitate, competitivitate și stabilitate socială. Locurile de muncă de calitate, salariile corecte, așa cum am stabilit prin directiva salariilor minime și șansele reale de dezvoltare profesională sunt cea mai bună politică socială. În același timp, competențele, perfecționarea și reconversia profesională sunt esențiale pentru a rămâne relevanți pe piața muncii. Într-o economie aflată într-o schimbare rapidă, accesul la formare trebuie să fie deschis tuturor lucrătorilor, indiferent de vârstă sau pregătire. În final, Europa nu își poate atinge ambițiile sociale fără resurse adecvate. Un fond social european puternic în următorul cadru financiar multianual este indispensabil, chiar dacă direcțiile și prioritățile europene se schimbă. Vă mulțumesc. Thank you very much. And the next speaker is Katrin Langensiepen for 1.5 minutes, please. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Kommissarin, wir sprechen heute mal wieder über die soziale Gerechtigkeit und das tun wir immer und immer wieder, weil das richtig und wichtig ist. Armutsbekämpfung, da werden wir ja bald etwas von Ihnen vorgelegt bekommen, ist nur glaubwürdig, wenn wir auch Geld reinstecken, wenn wir nicht durch die Hintertür kürzen beim MFF. Am Ende des Tages bekämpft man auch Armut mit Geld. Bildung ist wichtig, Empowerment ist wichtig, aber natürlich am Ende des Tages gucken die Menschen, was tut Europa, die Europäische Union für mich und komme ich aus Armut raus, habe ich die Chance als Kind mit Migrationsgeschichte, mit einer Behinderung in dieser Europäischen Union eine Rolle zu spielen. Was tut die EU für mich? Also daher ist es wichtig, dass wir hier einen europäischen oder die soziale Rechte stärken, weiterschreiben, fortführen, denn es hat es richtig gesagt,
Weil wenn wir als Europäische Union bestehen wollen und wettbewerbsfähig bleiben wollen, und das ist ja das hohe Lied, das immer gesungen wird, Wettbewerbsfähigkeit, dann schaffe ich das nur, indem ich Menschen, die nicht gesehen werden, viele nach der Corona-Pandemie ja verschwunden sind, nicht sichtbar sind aufgrund von ME/CFS-Erkrankungen, über die heute kaum einer mehr spricht, dass Menschen in der Pflege arbeiten und sich krank arbeiten und nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeit auszuführen, dann haben wir ein Problem in dieser Gesellschaft und dann haben wir ein Problem in der Europäischen Union. Daher ist es wichtig, die Menschen sichtbar zu machen und hier konkrete Pläne vorzulegen. Herzlichen Dank. Thank you very much. And the next speaker is Rudi Kennis for 1 minute, please. Dank u wel, voorzitter. Commissaris. In 2017 deed de Europese Unie met de pijler van sociale rechten een belofte aan haar burgers. De Europese Unie zou meer zijn dan een markt, zou meer zijn dan een instrument slechts voor het grootkapitaal. Het was een belofte voor sociale bescherming en waardig werk. Bijna 9 jaar later is het resultaat pijnlijk duidelijk. Van die belofte is niet veel terechtgekomen. Terwijl de winsten van multinationals recordhoogtes bereikten en defensiebudgetten explodeerden, zagen werkenden hun koopkracht verdampen en hun huur onbetaalbaar worden. We wisten altijd al dat sociale rechten in deze Unie ondergeschikt zijn aan de marktlogica en de verstikkende begrotingsregels, maar vandaag probeert de Commissie niet eens meer de schijn op te houden. Mevrouw Minzato, laat de belofte voor sociale rechten geen stille dood sterven. Laat zien dat de Europese Unie ook iets voor werkenden kan betekenen. Grijp het aankomende pakket voor eerlijke arbeidsmobiliteit en de Quality Jobs Act aan om met bindende wetgeving voor de werkenden te komen. Aan mooie woorden en beloftes hebben we inmiddels wel genoeg gehad. Dank u wel. Thank you very much for that. And now I have opened up for the blue card option, and you're invited to use it if you want to do that. And the next speaker is Lisbeth Sommen for 1.5 minutes, please. Bedankt, voorzitter. Collega's, commissaris. Op het internationaal toneel is het tegenwoordig zot, zotter, zotst. Het is handelstarieven, terugplooien op het eigen belang, wat allemaal de klok slaat. En dat brengt Europa in een existentiële crisis. Het is dringend tijd dat Europa veel en veel assertiever wordt. En wij kunnen daarbij helaas inderdaad niet buigen op militaire kracht. Maar wat wij wel hebben, uniek en zeer krachtig, een economisch wapen, onze markt van 450 miljoen mensen. En onze jonge, innovatieve ondernemers hebben dringend nood aan Europees kapitaal om op te schalen. Maar wat ze ook nodig hebben, en daarom zijn wij hier, is goed opgeleid Europese werknemers, menselijk kapitaal. En dat wordt vandaag veel te snel vergeten. De EU heeft inderdaad geen groot eigen leger of niet veel eigen grondstoffen. Maar onze mensen, onze werknemers en onze ondernemers, die maken iedere dag echt het verschil. En collega's, laat ons alsjeblieft dit debat niet meer laten ondersneeuwen. Het gaat om skills, skills en nog eens skills. We hebben dringend die eengemaakte Europese markt nodig voor onze werknemers en voor onze bedrijven. Ik dank u. Thank you very much. And the next speaker is Gabi Bischoff for 1.5 minutes, please. Kolleginnen und Kollegen, Frau Vizepräsidentin, in der Tat denken ja manche Leute, Säule sozialer Rechte ist over, ist vorbei und ihnen schwebt eher die Abrissbirne vor. Ich bin sehr froh, Frau Kommissarin und Vizepräsidentin, dass die Kommission das anders sieht. Und es ist für mich ganz wichtig, weil wir sehen, die Zahl der Milliardäre und Millionäre nimmt zu, die Armut bleibt und die Menschen erfahren, dass immer mehr von ihrem Einkommen weggefressen wird, weil sie für Miete oder für ihre Wohnkredite zahlen müssen und viel mehr zahlen müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Qualität der Arbeit ins Zentrum stellen. Deshalb wird dieser Akt so wichtig, weil wenn ich eine gute Arbeit habe, dann weiß ich, wenn ich arbeitslos werde, werde ich trotzdem davon leben können. Ich werde eine neue Arbeit finden. Man weiß auch, wenn man krank wird, dass man die nötige Unterstützung hat und man hat eine Perspektive. Und deswegen ist der Quality Jobs Act
so wichtig in dieser Säule, weil er das zentrale Versprechen umsetzt, nämlich die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Das ist die Säule. Die Säule ist kein technisches Instrument, das ist kein Bla-Bla-Bla, sondern da werden die Ziele festgelegt und wir müssen jetzt hier liefern. Und deshalb, liebe Bürgerinnen und Bürger, es geht bei der Säule um nichts anderes als um Ihre Lebensqualität. Die Mehrheit des Hauses unterstützt das hier. Und ich habe sehr genau zugehört bei den Patrioten, die sagen, wir wollen Binnenmarkt, den Rest wollen wir nicht. Und ihre Lebensrealität können und wollen wir überhaupt nicht angehen. Hier die Message ist, wir wollen das und wir erwarten von der Kommission einen ambitionierten Aktionsplan und auch entsprechende Vorschläge. Vielen Dank. Thank you very much. And the next speaker is Margarita de la Pisa Carrión for 1.5 minutes, please. Presidente, señorías, hoy se plantea que como consecuencia de la transición verde, la transición digital y los cambios demográficos, nuestro mercado laboral y nuestra cohesión social estén sometidos a enorme presión. Pues sí, es realmente preocupante. Las familias no llegan a fin de mes. ¿Cuántos se han quedado sin trabajo? La cesta de la compra es hoy inasumible. Pero, ¿quiénes nos han traído hasta aquí? ¿Quiénes han tomado las decisiones políticas? Porque quienes han creado estos problemas pretenden solucionarlos con la misma deriva ideológica que los provocaron, cronificando y agravando todavía más la situación. Algunos hemos tratado de evitar el ataque constante a nuestro sector primario y a nuestra industria, que han expulsado oportunidades de empleo y talento. Y ahora nos sorprende que el mercado laboral no funcione, que los jóvenes no encuentren trabajos estables, que falten perfiles cualificados. Y entonces se señala al sistema educativo, cuando los sistemas educativos también han sido ideologizados en lugar de haber apostado por la excelencia, la formación técnica y la adecuación real al mercado laboral. Las consecuencias son claras, la destrucción del mercado laboral y una sociedad cada vez más empobrecida, dependiente de subsidios. Hace 2 días en esta casa se votó no a la directiva de transición justa en esta Cámara. Por lo tanto, menos queremos un reglamento. Lo llamen como lo llamen, aunque le pongan un nombre bonito. Pedimos a la Comisión que deje de utilizar la excusa del Pilar Europeo de Derechos Sociales para entrometerse en competencias nacionales, gastar más y legislar más, porque lo que necesitamos es justo lo contrario, gastar mejor y eliminar las cargas excesivas que nos están ahogando. Solo así recuperaremos de forma natural nuestra capacidad para que surjan iniciativas y podamos crear un futuro próspero. Gracias. Thank you. The next speaker is Mr. Guillaume Pelletier for 1 minute, please. Encore des droits, toujours du social, vous n'avez que ces mots en bouche. Tous les peuples savent pourtant que la prospérité grandit avec le travail, mais vous avez tout détruit avec vos 35 heures, vos taxes et votre RSA. Vous croyez sérieusement que Lecornu et Faure, avec leur budget de faillite, font peur à Trump et à la Chine? Vos guignolades sont la risée du monde. Pire, vos droits sociaux et leur cortège de loisirs consuméristes ont tué nos droits fondamentaux. Le droit à la sécurité n'est plus qu'un droit à la peur. Le droit à la famille n'est plus qu'un droit à l'égoïsme climatique. Le droit au travail n'est plus qu'un droit à payer l'impôt de notre sueur. Le droit à la propriété n'est plus qu'un droit au squat et au vol. Le droit à l'identité n'est plus qu'un droit au remplacement de notre peuple. Le droit à la vie n'est plus qu'un droit à la mort des malades les plus fragiles. Alors, assez de vos droits socialistes, de vos coqs-cigrues et de vos fadaises. Il n'y a jamais de droit sans devoir. Et notre premier devoir, c'est de sauver la France de votre médiocrité. There is a blue card. Do you want to take it? No. Okay. Thank you. The next speaker will be Mr. Christoph Petrov for 1 minute, please. Уважаеми колеги, всичко в тази дискусия опира до пари. Наскоро, по моя инициатива, парламента проведе мисия в България, където заедно с колеги видяхме деца настанени в институции с ужасна съдба, преживели насилие, деца с увреждания. Видяхме и техните възпитатели, хората, които се грижат за тях, социални работници с заплати от 600 евро на месец. Ако в България едно дете
се нуждае от психиатрична помощ, се оказва, че в нашата страна има едва общо 19 детски психиатъра. За да се промени това, първата стъпка е Европейската народна партия да подкрепи създаването на отделен бюджет от минимум 20 милиарда евро за детската гаранция. Моята мисия тук е да помогна на тези, на които съдбата е отредила да не могат да си помогнат сами. Моята мисия тук не е да осигуря достъп на хората до евтина храна със съмнително качество, за да могат едни коли да се продават повече в Парагвай. Благодаря. Thank you very much. And the next speaker is Marie Toussaint for 1 minute, please. Madame la Commissaire, vous avez beaucoup de responsabilités et de notre part beaucoup d'attentes parce que ça fait plusieurs décennies que l'Union européenne prend des engagements pour les droits sociaux, des objectifs et malheureusement ne les atteint pas. Cette question orale vise donc à vous interroger sur la façon dont nous allons les atteindre, mais peut-être aussi à vous affirmer notre détermination à y œuvrer à vos côtés. La responsabilité de l'Union, c'est en effet de délivrer, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Or, si les taux d'emploi progressent, la pauvreté, l'absence de formation, le mal-logement progressent également. Nous devons donc changer de boussole et nous doter d'outils contraignants pour réorienter en profondeur la politique de l'Union européenne. L'outil européen aujourd'hui, c'est son semestre européen. Il est axé sur la productivité et la croissance plutôt que sur le bien-être ou la santé. Ce n'est pas une fatalité. Oui, nous pouvons intégrer la question du logement et du mal-logement aux préoccupations européennes. Oui, nous pouvons intégrer la question des inégalités et de leur ampleur au semestre européen. Oui, et nous pouvons et nous devons interroger l'impact de toutes nos politiques sur les plus précaires et nous retenir d'adopter les législations qui aggraveraient leurs conditions d'existence, ce qu'aucune politique publique ne devrait pouvoir faire. Il nous faut aujourd'hui inscrire un véritable principe ne pas nuire socialement dans le droit européen, c'est ce que j'appelle un droit de veto social. Merci, Madame la Commissaire. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Katharina Martins for 1 minute, please. Senhora Presidente, Senhora Vice-Presidente, a direita quer convencer-nos que a União Europeia tem competência para destruir direitos, mas não para criar. Pode exigir liberalização da legislação laboral, mas não direitos do trabalho. Pode exigir privatização dos serviços públicos, mas não direito à saúde ou à habitação. Não é uma questão de competência, é de escolha e o vosso lado é claro. A esquerda, por seu lado, tem-se batido para que o modelo social europeu seja algo mais do que um artigo de propaganda. Proteger e refundar o contrato social do pós-guerra com serviços públicos robustos, com dignidade para todas as pessoas durante toda a vida e direitos laborais fortes, incluindo, sim, salário mínimo, proteção de quem trabalha para as plataformas ou o direito a desligar, é o mínimo dos mínimos. Exigir um pilar social efetivo e para estes tempos é uma escolha sobre a Europa que queremos, uma Europa dos direitos ou uma Europa da corrida para o fundo. Esta escolha decidirá não apenas o futuro da Europa, mas o futuro da democracia. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Nikos Anadiotis for 1 minute, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουμε σήμερα να αναρωτηθούμε αν ανταποκρίνεται η εφαρμογή του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στις πραγματικές ανάγκες των κοινωνιών μας. Ο πυλώνας οφείλει να αγγίξει αξίες που για εμάς τους Έλληνες έρχονται από μακριά. Από την αρχαία ελληνική αντίληψη της μέριμνας για το κοινό καλό, έως τη βυζαντινή παράδοση του κοινοτικού πνεύματος και της προστασίας των αδυνάτων. Σήμερα όμως ζούμε σε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, όπου τις περισσότερες φορές το δίκαιο το ορίζουν οι ισχυροί και τα διάφορα συμφέροντα. Και υπάρχουν χώρες με δημογραφική αιμορραγία όπως η χώρα μου η Ελλάδα, με υψηλά ποσοστά ανεργίας, με χαμηλούς μισθούς και πανάκριβο κόστος ζωής, όπου βασικά κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα συχνά καταπατώνται, ενώ συντελείται εις βάρος κάποιων εργαζομένων κοινωνική αδικία. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από βασικά εργασιακά δικαιώματα, όπως αναρωτικές και εκπαιδευτικές άδειες με αποδοχές, άδειες επαπειλούμενης κοίησης, άδειες ανατροφής τέκνου, μισθολογική εξέλιξη και πολλά άλλα. Ο πυλώνας λοιπόν πρέπει να εμπεριέχει ένα δεσμευτικό σχέδιο δράσης για την απαλυφή των κοινωνικών αδικιών, ώστε η εργασία να προστατεύεται, η οικογένεια να στηρίζεται και ο εργαζόμενος να είναι πρόσωπο και όχι αριθμός. Χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς πνευματικό προσανατολισμό, δεν μπορεί να υπάρξει ευδαιμονία, ούτε βεβαίως κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Ευχαριστώ.
Thank you very much. And the next speaker is Ms. Maravillas Abadia Jové for 1.5 minutes, please. Vicepresidenta, el pilar europeo de derechos sociales es uno de los grandes compromisos de la Unión, pero solo será creíble si se traduce en empleo de calidad y oportunidades reales, especialmente para los jóvenes y grupos más vulnerables. Los avances son positivos, pero muy desiguales entre Estados miembros. Por eso hace falta pasar a la acción con políticas activas y reformas efectivas. Y este nuevo plan es una oportunidad para avanzar de forma realista y eficaz. Quiero destacar el papel estratégico de la economía social. Hablamos de un modelo arraigado en el territorio que responde a las necesidades reales de las comunidades, crea empleo de calidad y es capaz de crecer y exportar sin deslocalizarse. Esto la convierte en un vector de prosperidad y estabilidad para nuestras regiones. Ahora bien, el reconocimiento no es suficiente. Si queremos que este nuevo plan dé resultados, la economía social debe integrarse plenamente en él, aplicando las lecciones aprendidas de la revisión intermedia del Plan de Acción de Economía Social. Y la clave es la financiación, porque la cohesión social y económica no se consolida sin recursos. El próximo presupuesto debe responder a esta ambición. La economía social debe tener un lugar claro en el Fondo Social Europeo y en el futuro Fondo de Competitividad, porque la competitividad europea también se construye desde la cohesión, desde la estabilidad y el arraigo territorial. Apoyaremos un plan ambicioso, equilibrado y financieramente creíble. Dejar fuera a la economía social sería renunciar a años de trabajo en un modelo que pone a las personas en el centro y refuerza la base productiva de Europa. Muchas gracias. Thank you very much. And the next speaker is Johan Danielsson for 1 minute, please. Fru talman! Arbetslivskriminaliteten är idag så omfattande att den kan beskrivas som samhällshotande. Seriösa företag slås ut, arbetstagare utnyttjas. Därför måste ett av de centrala målen i den nya handlingsplanen vara att säkerställa ordning och reda på arbetsmarknaden och bekämpa det växande skitföretagandet. Vi behöver göra det svårare att fuska. Det innebär att sätta stopp för missbruket med långa kedjor av underentreprenörer, att stärka entreprenörsansvaret, att stoppa missbruket med utstationering av tredjelandsmedborgare. Vi behöver också göra det enklare att åka fast och säkerställa att den europeiska arbetstagarmyndigheten i ELA blir ett verkligt europeiskt center mot arbetslivskriminalitet. Vi behöver europeiska lägsta nivåer för att kraftigt öka antalet arbetsmiljöinspektörer i medlemsstaten. Och slutligen så måste det också få kännbara konsekvenser att bryta mot reglerna. Sanktioner behöver kopplas till företagens omsättning så det blir dyrt också för stora företag som bryter mot lagen. Genom att göra det svårare att fuska, enklare att åka fast, mer kännbart att bli straffad så kan vi slå undan benen för det europeiska skitföretagandet. Tack. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Pál Székely from seat 42, please. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Magyarországon a felvetett problémákra már léteznek működő megoldások. Ugye korábban sokat beszéltünk az adókedvezményekről, a nyugdíjasok és a családok támogatásáról, most néhány gondolat a foglalkoztatásról és a lakhatásról. 2010 óta a segélyalapú modell helyett Magyarországon munkaalapú társadalmat építünk. Meggyőződésünk, hogy ha munka van, akkor minden van. Ma már 1 millióval többen dolgoznak, mint az évtized elején, miközben a minimálbér több mint 4-szeresére emelkedett. Célzott programok segítik a fiatalok, a romák és a fogyatékossággal élők munkaerőpiaci integrációját. A minőségi munkahelyek létrejöttét pedig a beruházások ösztönzik, nem pedig az újabb uniós kényszerszabályok. A nyugat-európai bérlakás modellel szemben Magyarország kormánya a családtulajdonú lakás megszerzését ösztönzi. Több mint 500 000 család otthonteremtését támogattuk különböző programok révén, babaváró hitellel, otthonfelújítási programokkal. Egy új elemet sikerült bevezetni, ez az Otthon Start program, ahol az első ingatlanhoz egy 3%-os fix kamatozású hitel segíti a fiatalok első otthonhoz való jutását, független a házasságtól vagy a gyermekvállalástól. Brüsszeli utasításra a Tisza párt adóemeléssel és a támogatások elvételével veszélyeztetni a magyar családokat, a vállalkozásokat és a megélhetést. Mi ebből nem kérünk, a Fidesz kormány marad, akkor ezek a vívmányok is maradnak. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much. And the next speaker is Maria Teresa Vivaldini for 1 minute, please.
Gentile Commissario, l'educazione è il primo pilastro dei diritti sociali dell'UE, da cui dipende la concreta possibilità di ogni cittadino di vivere una vita dignitosa partecipando al mercato del lavoro. Proprio in questo ambito si riscontrano dati negativi. In Europa convivono disoccupazione e posti vacanti. Secondo l'Eurobarometro, il gap di competenze è in aumento e il 43% delle PMI è in difficoltà nel trovare personale specializzato. D'altra parte, il numero di NEET è sempre in aumento. È una grande sfida, ma anche una grande opportunità. Il punto di partenza è l'ascolto dei territori, delle imprese, delle parti sociali, delle scuole e delle università, per costruire politiche su bisogni reali. Il timore è che nel prossimo bilancio settennale un eventuale accorpamento dei fondi con meno trasparenza negli obiettivi crei un'ulteriore distanza tra istituzioni europee e bisogni locali. Come possiamo garantire, Commissario, in questo nuovo assetto un ascolto reale dei territori capace di tradursi in politiche formative davvero efficaci? Grazie. Thank you very much. The next speaker is Ms. Irena Joveva for 1 minute, please. Že leta v Evropi govorimo o zelenem in digitalnem prehodu. Nedvomno pomembno, ampak prehod, ki ga danes mnogi najbolj občutijo, je tisti iz vse splošne varnosti v negotovost. Kljub visokim ravnem zaposlenosti imamo še vedno starše, ki ne zmorejo plačati položnic, mlade brez možnosti za lastno streho nad glavo, delavce, ki jih skrbi, da jih bo jutri nadomestil algoritem. Zato potrebujemo resnično socialno Evropo. In ta se začne v otroštvu. Skoraj četrtina otrok je še vedno podvrženih revščini, medtem ko jamstvo za otroke ostaja neimplementirano. In to mora biti prvi korak. Drugi, dostop do kakovostnih delovnih mest za vse. In tretji, socialna Evropa brez stanovanja ni socialna. Ta akcijski načrt mora biti poenoten z evropskim načrtom za dostopna stanovanja z jasnimi cilji in obveznostmi. Pa še najpomembnejše, zato potrebujemo sredstva. Zato jih moramo zagotoviti dovolj v naslednjem proračunu. Socialna Evropa ni slogan, je izbira in je nuja za varnost ljudi. Zato potrebujemo akcijski načrt, ki bo resnično načrt in ne samo seznam nekih lepih ciljev. Hvala. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Tilly Metz for 1 minute, please. Thank you very much, dear President, dear Commissioner. Only social Europe is a strong Europe. Europe's strengths and competitive advantage lie in strong social policies. It's about quality employment. It's about social protection. It's about health. Today, we cannot lose what we have achieved over decades. There is a growing attempt from the right and far right to dismantle social protection and social progress. Often because they compare Europe to the US, often because they listen only to big corporations. But we must not change our course, and we have to renew our action plan, because all is not rosy. We still struggle with poverty, with housing, and with inclusion of people with disabilities. We still struggle with ensuring, we need to ensure equal and timely access to health care for all. Today, we cannot lose progress. We must do better. Making Europe strong means less poverty and more inclusion. Making Europe strong means also showing that Europe truly cares. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Kathleen Funcion for 1 minute, please. I welcome this debate. As we are living in turbulent times, it's important that we don't allow any backsliding with regards to rights. Indeed, we must commit to renewing our efforts to expand the rights of minorities, of women and those most marginalised and who face discrimination in their efforts to play a role in society, whether that be in education, in the workplace or in general participation in the communities they call home. In Ireland, we face a number of crises in the cost of living, we have homeless situation, in housing and also in our healthcare. And while our own government take victory laps citing huge budgetary surpluses, we see an entire generation of people who view home ownership as an unrealistic pipe dream.
Secondary school graduates are deferring college places due to unaffordable accommodation costs, and we have elderly men and women who have already made their contribution to society left lying in hospital corridors in overcrowded hospitals due to incompetent ministers of health. It's not good enough. We have to do far more. We have to do far more. Our government in Ireland needs to do far more, and this institution needs to do far more, particularly in the times that we're living in. Garmagov. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Maria Zagria for 1 minute, please. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για στόχους, δείκτες, ποιότητα θέσεων εργασίας και μεταβάσεις. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα μετράμε νεκρούς. 201 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν πέρσι στη δουλειά τους, σχεδόν ένας κάθε 2 μέρες. 21 ήταν άνω των 60 ετών. 330 τραυματίστηκαν σοβαρά, όχι από ατύχημα, από 13 ώρα που πρόσφατα έγιναν και νόμος. Εντατικοποίηση, εξάντληση, εργοδοτική ασυδοσία και κράτος θεατή. Αυτή είναι η ανταγωνιστικότητα που χτίζεται σε μια Ευρώπη εργαζομένων 2 ταχυτήτων, με δικαιώματα στο βορρά και εξόντωση στο νότο. Συλλογικές συμβάσεις κατεδαφισμένες, μισθοί πείνας, νέοι που φεύγουν, οικογένειες που δεν αντέχουν ούτε το ενοίκιο. Μέτρα ασφάλειας ανύπαρκτα, έλεγχοι προσχηματικοί, αλλά με πολλά κέρδη για τους λίγους. Και μετά μας μιλάτε για πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Σας ρωτώ, θα νομοθετήσετε για πραγματική προστασία ή θα συνεχίσετε να καλύπτετε την εκμετάλλευση με ωραία λόγια? Η αστεγία, η φτώχεια και οι νεκροί εργάτες δεν είναι στατιστική, είναι πολιτική επιλογή. Θα συγκρουστείτε με αυτή την επιλογή, κυρία Μινζάτου? Ευχαριστώ. Thank you very much. The next speaker is Mr. Sergio Umberto for 1.5 minutes, please. Obrigado, Sra. Presidente, cara Comissária, caras e caros colegas. O pilar dos direitos sociais é um compromisso fundamental da União Europeia com o trabalho digno, a justiça social e a igualdade de oportunidades. No entanto, apesar do plano de ação de 2021, persistem desigualdades significativas entre Estados-membros, nomeadamente no acesso a empregos de qualidade, à proteção social, à habitação e aos cuidados de saúde. Num contexto exigente, marcado pela inflação, pela transição digital e climática e por mudanças demográficas significativas, torna-se evidente que os instrumentos atuais são insuficientes para garantir a plena implementação dos 20 princípios do pilar. Assim, questiono a Comissária e a Comissão Europeia se tenciona apresentar um novo e ambicioso plano de ação para o pilar europeu dos direitos sociais, com metas claras e mensuráveis, financiamento adequado e um reforço da dimensão social no semestre europeu. De que forma tenciona assegurar que este novo plano contribua efetivamente para reduzir desigualdades sociais e territoriais, para melhorar as condições de vida e de trabalho de todos os cidadãos europeus? Muito obrigado. Mr. Umberto, there is a blue card for you. Do you want to take it? No, okay, thank you. We will proceed with the next speaker, Ms. Marit Mai, for 1 minute, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw de vicevoorzitter van de commissie, collega's. De Europese pijler voor sociale rechten kun je wel de grondwet van sociaal Europa noemen. En deze bevat 20 beginselen waar we als EU voor strijden. Een niet onbelangrijk beginsel is, iedereen in Europa moet een eerlijk minimumloon krijgen. En laat het daar in Nederland nou net aan schorten. Want wanneer je 18 of 25 jaar oud bent, voor gelijk werk met dezelfde ervaring heb je een ander loon. Nederland is een van de weinige landen dat een minimumjeugdloon heeft en daarmee jongeren dus structureel onderbetaalt. Maar waarom zou je eigenlijk minder verdienen voor hetzelfde werk? Dat is toch belachelijk? Dat vinden wij ook. En daarom zegt de EU-richtlijn voor minimumloon precies dat. Uitzonderingen op loon mogen nooit discriminerend zijn. Het wordt hoog tijd dat Nederland zich ook eens aan die wet gaat houden en een minimumjeugdloon voor volwassenen afschaft.
En daarom vraag ik de commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te beginnen. Dank u wel. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Marie Doshi for 1 minute, please. J'ai l'impression d'assister au même spectacle depuis des années. Toujours les mêmes discours, les mêmes illusions, les mêmes erreurs. On nous parle du socle européen des droits sociaux comme d'un grand progrès, mais comment parler de droits sociaux quand on laisse mourir nos usines et nos agriculteurs? Vous faites des grandes déclarations sans lendemain, pendant que nos ouvriers, nos agriculteurs se battent pour survivre face à des normes absurdes et à une concurrence étrangère totalement déloyale. Vous prétendez défendre les travailleurs, mais vous oubliez ceux qui nourrissent et produisent. Vous signez des accords qui ruinent nos exploitations et fermez les yeux sur la détresse de ceux qui maintiennent nos territoires vivants. Le vrai socle des droits sociaux, ce n'est pas un texte à Bruxelles. C'est le travail, la terre, le savoir-faire, la dignité. C'est la France qui produit et l'Europe qui protège, pas l'inverse. Il est temps d'arrêter les illusions. Le vrai socle des droits sociaux, c'est le travail, c'est la production, c'est la fierté d'un peuple qui vit ce qu'il fabrique. Merci. Merci. There is a blue card, Ms. Doshi. There is a blue card. Excuse me, there is a blue card? No. Okay, thank you. We will continue with the next speaker. Mr. Dick Eriksson for 1 minute, please. Tack. De sociala nätverken i våra medlemsländer är naturligtvis helt fundamentala för att skapa trygghet för de många människorna. Men jag tycker den här muntliga frågan som ställdes är felaktig, därför att den utgår från att det skulle bli starkare skydd om man centraliserar och Europeiska unionen skulle bestämma mer och mer av regelverken. Det stämmer inte. Här har jag ett brev från de svenska stora fackförbunden som är kritiska mot förslagen om att införa en lagstiftad minimilön. I Sverige och Norden så har vi en avtalspartner mellan arbetsgivare och arbetstagare som formulerar lönevillkoren på marknaden. Och det har varit en oerhört framgångsrik modell och den ska vi inte överge. Vi måste skydda den nordiska kollektivavtalsmodellen och vi måste avvisa tvingande lagstiftning från EU. Tack. Tack så mycket. The next speaker is Mr. Billy Kelleher for 1 minute, please. The Action Plan on the European Pillar of Social Rights has been a good driver for implementing the necessary changes for the digital and green transitions, but progress is too slow. The need for greater action and pace has been compounded by the boom in the use of AI as well as the geopolitical uncertainties. But in the context of the social pillar itself and the social rights around housing and homelessness, I just want to focus in on for a while, Commissioner. There is genuine concern that we could fracture society across the cohesiveness across Europe if we don't address the increasing scarcity of affordable housing to citizens. Rising rents, the inability for us to get housing and home developments through the planning and permitting system in many countries is causing huge difficulties for local authorities and states to provide social and affordable homes to citizens. And this is really having a major impact across many countries. I know we have a Commissioner for Housing and that we have a Housing Committee established in this chamber, but we do need to focus in on ensuring that we remove as many blockages on developing homes so that we have homes for people who can afford them, for people who need supports and for those in homelessness so the state can afford to build homes for people in homelessness as well. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Vicente Maza Ibanez for 1 minute, please. Gracias, señora presidenta. Miren, hoy en el Estado español hay más de 600.000 familias trabajadoras que viven con miedo a que su contrato de alquiler que termina este año no se prorrogue, sino que empiecen a pedirles no 700 euros al mes, sino 1.300. Con miedo que después de matarse a trabajar todo el día tengan que llegar a su casa para hacer maletas, irse de sus casas, irse de su barrio, irse de su ciudad. Pónganse en su lugar cuando escuchan aquí debates como el actual, con muchas palabras, con buenas intenciones, pero no con hechos. No necesitan más buenas intenciones, necesitan que se prorroguen sus contratos de alquiler sin que se suban. Se necesitan que se hagan indefinidos, que se hagan indefinidos. Lo que necesitan es que puedan acceder a una primera vivienda por delante de que un fondo de inversión compre la vivienda que hace 500. Y eso
esos ejemplos de buenas prácticas existen en Europa y necesitamos que se generalicen a toda Europa, que las hagamos norma, que sea la norma para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de Europa. Y para eso necesitamos hechos de la Comisión Europea en materia de vivienda. No bastan con las palabras, necesitamos acciones y ya. Thank you very much. There's a blue card from Mr. Smith. From Mr. Oliveira, seat 125. Yeah, of course. Thank you. Obrigado, Senhora Presidente. Senhor Deputado Vicente, falou da habitação e da necessidade de medidas efetivas para abordar o problema da habitação. Essa é uma das dimensões que é referida precisamente nesta pergunta oral a propósito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e a pergunta que lhe faço é esta. Não era importante que houvesse financiamento adicional e específico no próximo quadro financeiro plurianual para abordar as questões da habitação, particularmente para aumentar a oferta de habitação pública? E não considera importante também que os fundos do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, pudessem ser estendidos para que, com a sua utilização, com um prazo mais alargado para a sua utilização, eles pudessem ser também mobilizados para dar resposta ao problema da habitação? Sí, señor diputado, señor Oliveira, totalmente de acuerdo con usted. Los plazos del Next Generation deberían aumentarse para poderse ejecutar precisamente centrándose y priorizándose en el acceso a la vivienda. Y sí, deberían haber fondos específicos para viviendas asequibles, con la condicionalidad de que sean asequibles. No se pueden crear fondos europeos para que luego se vaya a especular con la vivienda con ellos. Se deben destinar a la construcción, rehabilitación y compra de vivienda asequible. Y esa condicionalidad es la que lo puede cambiar todo. Por eso tenemos que insistir en el informe de vivienda del Parlamento Europeo, que deje claro que la Comisión solo pueda destinar dinero europeo a vivienda si es para que sea asequible. Gracias. Thank you very much. Thank you. And the next speaker is Mr. Anthony Smith for 1 minute, please. Présidente, commissaire, collègues, la question portée par notre camarade Lee Anderson souligne la réalité que les travailleuses et travailleurs vivent tous les jours. L'Europe traverse des mutations profondes, mais la réponse sociale, quand elle existe, arrive toujours après la casse, trop faible, trop tard, trop fragmentée. L'Europe du marché sacralise la compétitivité et tolère la précarité. Conséquence immédiate, le coût de la vie explose tandis que les salaires stagnent, les conditions de travail se dégradent, la pauvreté s'installe, y compris pour ceux qui ont un emploi ou un logement. Nous subissons le produit d'un modèle où la compétitivité passe avant la dignité, la flexibilité et le maître mot, et la discipline budgétaire sert de prétexte à l'austérité sociale, où l'on protège mieux les marges des capitalistes que les droits sociaux des citoyens. Madame la Commissaire, assez de communication. Nous voulons des règles contraignantes, applicables dans la pratique, contrôlées sur le terrain par des inspections du travail indépendantes, avec un budget européen, des financements conditionnés au respect des droits sociaux, des salaires, de la santé au travail, pas à la rentabilité de quelques-uns. Et j'en profite juste pour dire que l'extrême droite, qui ne cesse de refuser les blue cards alors qu'ils prétendent défendre les droits des travailleurs, sont des imposteurs. Merci. Thank you. And the next speaker is Mr. Andrzej Buła for 1 minute, please. Thank you. Szanowni Państwo, Europejski filar praw socjalnych to wyraz naszej troski o człowieka, o jego godność, bezpieczeństwo i szansę rozwoju w szybko zmieniającym się świecie. Europa nie wygra globalnej rywalizacji niskimi płacami ani obniżaniem standardów. Wygra inwestując w ludzi i chroniąc pracowników w czasie transformacji cyfrowej, zielonej, ale też coraz częściej demograficznej. Odpowiadająca na potrzeby rynku pracy edukacja, dostęp do szkoleń przez całe zawodowe życie i stabilne, dobrej jakości zatrudnienie to fundament innowacyjnej, odpornej gospodarki. Istotne jest, aby wdrażanie filaru było pragmatyczne i oparte na dialogu społecznym. Ważne, aby sprzyjało tworzeniu miejsc pracy oraz wzrostowi konkurencyjności, a nie nadmiernemu obciążaniu przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. Europejski filar praw socjalnych nie jest dodatkiem do polityki gospodarczej. Jest jej integralną częścią. To on pomaga budować Europę, która jest jednocześnie konkurencyjna i sprawiedliwa, nowoczesna i solidarna. Taką Europę chcemy przekazać kolejnym pokoleniom. Dziękuję bardzo.
Thank you very much. And the next speaker is Ms. Idoia Mendia for 1 minute, please. Señora presidenta, señora vicepresidenta, yo quiero una Europa que proteja, que ofrezca salarios dignos, que garantice una vivienda y que la infancia no sufra la condena de la pobreza. Y el nuevo plan de acción debe servir para corregir errores y reforzarlo. No puede ser un catálogo de buenas intenciones. Necesitamos derechos garantizados y financiación suficiente para conseguir los resultados. Esta misma semana, el Fondo Monetario Internacional advertía de un tsunami en el mercado laboral. El 40% de los puestos están ya afectados por la inteligencia artificial, en las economías avanzadas hasta el 60%. Y sin reglas ni garantías, este cambio no significa progreso ni mejores salarios, sino precariedad, desigualdad e inseguridad. Y el nuevo plan debe garantizar el empleo inclusivo. Necesitamos luchar contra el edadismo y la discriminación por edad. Un plan que refuerce la solidaridad entre generaciones y mejore las condiciones laborales de las personas cuidadoras. La economía de los cuidados es esencial. Este nuevo plan de acción debe suponer un salto cualitativo, pasar de las grandes palabras a los compromisos claros. Sin cohesión no hay Europa, señora vicepresidenta. Gracias. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Konstantinos Albanidis for 1 minute, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σε όλους. Όταν ακούμε πολύ ψευτοπατριωτισμό και φόβο, καλό είναι να ανησυχούν οι εργάτες και οι εργαζόμενοι. Τα έχει πει και ο Μπρέχτ. Η ασφάλεια της Ευρώπης είναι, κατά τη γνώμη μας, η κοινωνική συνοχή. Αυτός είναι ο πυλώνας ασφάλειας. Όταν οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, μπορούμε να μιλάμε στα αλήθεια για ανθεκτική Ευρώπη. Το νέο σχέδιο δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής θωράκισης. Στην Ελλάδα έχουμε 200 νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα, έγκλημα. Αλλά πάμε τώρα στο θέμα αυτό καθεαυτό. Τι θα κάνετε για την προώθηση των συλλογικών συμβάσεων? Τι θα γίνει με τη στήριξη των κοινωνικών επενδύσεων? Πώς θα υποστηρίξετε την ποιοτική απασχόληση, το κοινωνικό κράτος, την εκπαίδευση, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, μια πραγματικά δίκαιη μετάβαση? Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια που διωγγώνεται? Τη στεγαστική κρίση ή το δημογραφικό? Εμείς στο Νότο έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε αυτό. Όλες οι αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων πρέπει επιτέλους να εφαρμοστούν στην πράξη. Εκεί, κατά τη γνώμη μας, κρίνεται η αξιοπιστία της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Isilda Gomez for 1 minute, please. Senhora Presidente, Senhora Comissária, caras e caros colegas, na Cimeira Social do Porto, a União Europeia definiu 3 grandes objetivos para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais: aumentar a taxa de emprego, aumentar a formação ao longo da vida, reduzir a pobreza em pelo menos 15 milhões de pessoas. É nosso dever reconhecer que falhamos nos 2 últimos. A formação ao longo da vida, apesar dos esforços, continua inacessível para milhões de trabalhadores. A pobreza e a exclusão social têm crescido, cada vez mais trabalhadores a viver na pobreza e pessoas em situação de sem-abrigo. Perante estes problemas, é necessário reforçar as políticas sociais e, em particular, o Fundo Social Europeu. No entanto, a proposta da Comissão Europeia enfraquece o Fundo Social Europeu e reduz o seu financiamento. Coloco, portanto, uma pergunta simples, mas essencial. Irá a Comissão rever a sua proposta e colocá-la à altura das necessidades reais, ou deixará o Pilar Europeu dos Direitos Sociais como uma ação de marketing, sem ações concretas que melhorem a vida das pessoas? Muito obrigada. Thank you very much. And the next speaker is Questor Mark Angel for 1 minute, please. Thank you, President. Dear all, the social dimension is in the DNA of the European project, and our treaties commit to the Union to be competitive, have a competitive social market economy, aiming at full employment and social progress. And that is why competitiveness and social cohesion are 2 sides of the same coin. Europe cannot compete by lowering wages or weakening rights. A strong economy requires quality
quality jobs, strong collective bargaining, and workers equipped with the skills needed for the green and for the digital transition. And the European Pillar of Social Rights provides the compass for this. And today we need a renewed and a coherent action plan to unlock the full potential of this pillar. And this action plan must include concrete actions like prioritising the reduction of child poverty, protecting workers in the digital world, especially against algorithmic management, promoting social economy, tackling the housing crisis and homelessness, and let us not forget the equality dimension in the European Pillar of Social Rights. Delivering and funding a stronger social Europe and a union of equality, it's not optional. They are not nice to have. They are treaty obligations, and they are protecting democracy. They are protecting all of us. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Klára Dobrev for 1 minute, please. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát versenyképesség, dereguláció, egyszerűsítés a magyar és az európai jobboldalon, ezek a szavak röpködnek össze-vissza folyamatosan az elmúlt hónapokban. De valahogy a végén ez az egész vita mindig arról szól, hogy hogyan lesz rosszabb a munkásoknak, hogyan lehet jobban szennyezni a környezetet, hogyan lesz nagyobb a profit a tőkésnek. Dolgozz többet, kevesebbért, azonnal versenyképesebb a vállalat, hát azonnal több profitja lesz. Szabadon lehessen szennyezni a vizeinket, a levegőt, a földet, abban a pillanatban megvalósul az egyszerűsítés, nem kell mindenféle szabályoknak megfelelni. Tényleg ezt a világot akarják? És azt látom, hogy önök efelé haladnak. A jobboldal, az európai jobboldal, a magyar jobboldal efelé halad, ezért szavazták le az igazságos átmenetről szóló direktívát, ezért mennek szembe a szociális alappal. Emlékeznek még rá? Évekkel ezelőtt azt mondták nekünk, hogy az önök célja az, hogy egy olyan gazdaságot építsenek, amely az embereket szolgálja. Hát amit most csinálnak, az éppen az embereket teszi a gazdagok szolgálójává. Mi a baloldalon ezt nem fogjuk engedni. Thank you very much. And the last speaker before Catch the Eye is Ms. Cecilia Strada for 1 minute, please. Thank you, Madam President. Cara Commissaria, il nuovo piano d'azione non è soltanto un'occasione per rilanciare il pilastro europeo dei diritti sociali, è anche un'opportunità per mostrare che in mezzo alla paura e all'incertezza l'Unione Europea ha ancora a cuore la sicurezza sociale di cittadini e cittadine. Guardiamo i risultati dell'ultimo Eurobarometro. Chiede dove dovrebbero andare i soldi del budget europeo e per lo più cittadine e cittadini rispondono lavoro, politiche sociali, salute pubblica, educazione. Questo perché le persone a rischio povertà nell'Unione Europea sono 93 milioni, il 21% della popolazione. Le persone senza tetto sono circa 1 milione. In alcuni Stati membri l'abbandono scolastico è superiore al 12%. E noi seriamente pensiamo sia una buona idea spostare i soldi del Fondo Sociale Europeo verso le armi? Se hanno fame, se non hanno il pane, che mangino pallottole? Forse no. Il pilastro può essere una risposta alle profonde necessità di sicurezza della nostra popolazione, la sicurezza umana. I fondi dell'Unione Europea servono a questo, che il nuovo piano d'azione risponda davvero ai bisogni dei nostri popoli. Grazie. Thank you very much. And now we came to Catch the Eye, and I have 7 requests, and you will all be given the floor. And we will begin with Nils Goiking, seat 417, please. Danke, Frau Präsidentin, geehrte Kommissarin Mensatu. Ein soziales Europa entscheidet sich an der Lage der Familien. Und diese Lage ist ernst. Fast jedes 4. Kind in der Europäischen Union ist von Armut und/oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Besonders betroffen sind alleinerziehende Mehrkindfamilien und Haushalte mit niedrigen Einkommen. Das bedeutet, soziale Ungleichheit beginnt in der Europäischen Union für Millionen Kinder bereits am Start ihres Lebens und ist vererbbar. Wenn wir es ernst meinen mit der europäischen Säule sozialer Rechte, dann muss der neue Aktionsplan Familien klar ins Zentrum rücken. Denn nur so können wir den Teufelskreis durchbrechen. Wenn Eltern stabile Perspektiven haben, erst dann können Kinder in Sicherheit, Würde und mit echten Zukunftschancen auch aufwachsen. Und dafür braucht es eine ausreichende und rückverfolgbare Finanzierung. Deshalb frage ich die Kommission ganz direkt, wie wollen Sie die Effizienz der europäischen Sozialpolitik beweisen? Denn je größer die nachweisbare Wirkung ist, desto einfacher können wir Gelder politisch rechtfertigen und mobilisieren. Vielen Dank. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Alicia Holmes, seat 546, please.
Señora presidenta, vicepresidenta Minzatu. Últimamente hablamos mucho de defensa y con razón. Sin embargo, la cohesión social en Europa también se encuentra bajo amenaza y la respuesta no está siendo la misma. Europa muestra síntomas críticos del deterioro de su bienestar social y, como sociedad, no podemos permitirnos tener a personas trabajadoras pobres ni a miles de personas sin la certeza de que mañana tendrán un techo sobre su cabeza. El acceso a la vivienda digna y asequible, la estabilidad habitacional, acabar con el sinhogarismo, proteger a inquilinos e inquilinas de prácticas abusivas y un largo etcétera de cuestiones son todo cuestiones innegociables del nuevo plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Europa ha sido siempre un faro de bienestar social y hoy más que nunca tenemos que ser valientes y tomar medidas que devuelvan la esperanza a quienes hoy ven y sienten que el futuro se les cierra. Igual que Europa no está a la venta, la Europa social tampoco. Muchas gracias. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Juan Fernando López Aguilar, seat 316, please. Thank you, Madam President. Comisaria Minzatu, la recuperación del pilar social decidida en Oporto ha sido esencial para el relanzamiento y el reconocimiento de Europa después del maltrato al pilar social y la exasperación de las desigualdades causado por la gran recesión y su pésima gestión, la austeridad. Pero si hay una prioridad social en el presente es la vivienda. Y por eso saludamos el plan de la Comisión, por primera vez en la historia, de vivienda asequible, movilizando 700.000 millones de euros. Pero hay algo más que la Unión Europea debe hacer y solo la Unión Europea puede, y es restringir la libre circulación de capitales a los fondos de inversión y a los que en las lenguas oficiales llamamos fondos buitre para impedir que hagan de la vivienda un objeto especulativo, porque solo así conseguiremos hablar de la vivienda en serio como un derecho. La Unión Europea puede y debe impedir que los fondos de inversión y los fondos buitre acaparen viviendas, expulsando del derecho a la vivienda a tantos millones de trabajadores, particularmente a la gente joven, en toda Europa, que espera que lo hagamos y debemos hacerlo. Gracias, presidente. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Maria Grappini, seat 542, please. Doamna președintă, doamna comisar, stimați colegi, pilonul social, evident, este un obiectiv al Comisiei. Coeziunea socială în interiorul pieței interne este de asemenea un obiectiv al Comisiei, dar a eșuat. Doamna comisar, în țara mea, România, pe care o cunoașteți, 1 din 3 copii este în sărăcie. 1,2 milioane de copii sunt excluși, excluziune socială. Ca să ai coeziune, și, din păcate, se întâmplă ce spunea domnul Macron, Europa cu mai multe viteze. Nu se poate să existe asemenea discriminări. Nu poate să aibă acces la locuință cineva care are un salariu de 600 de euro. O persoană cu dizabilități care în România are 150 de euro. Deci este o discrepanță extraordinară. Cum și-a făcut efectul coeziunea socială? Dacă nu vom face ca, într-adevăr, o coeziunea socială, protecția socială, condițiile lucrătorilor, a persoanelor cu dizabilități, a mamelor. România pierde 1,5 milioane de locuitori într-un deceniu. Nu putem, are cea mai înaltă scădere demografică. Nu putem să avem o Europă cu mai multe viteze, cu mai multe condiții și mai multe, să zic așa, facilități pentru cetățeni. Doamna comisar, este nevoie de coeziune adevărată cu măsuri concrete. Mulțumesc. Thank you. The next speaker is Mr. João Oliveira, seat 125, please. Obrigado, Presidente. Senhora Comissária Minzato, a propósito do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, há 3 questões que são absolutamente decisivas. Primeiro, garantir que haja as medidas necessárias para dar a resposta aos problemas sociais que atingem os trabalhadores e os povos no espaço da União Europeia. Em segundo lugar, garantir que são medidas efetivas e que não se ficam por proclamações de intenções. E, em terceiro lugar, garantir a correta articulação com as políticas ao nível nacional, que são da responsabilidade dos Estados-membros, para garantir a sua aplicação e o combate aos problemas sociais. A valorização do trabalho e dos trabalhadores, das suas condições de vida, dos seus salários, a regulação dos seus horários de trabalho, as questões relacionadas com a garantia de acesso à habitação, a habitação acessível, alargando a oferta pública, a garantia de medidas de combate à pobreza no sentido da sua erradicação, são 3 dos aspectos essenciais que este plano de ação tem que conter, e ele não pode apenas limitar-se a apontar o caminho que tem que ser feito. Deve apontar medidas efetivas que permitam abordar as várias necessidades que existem
nestas dimensões e garantir os recursos financeiros adequados, seja por via do quadro financeiro plurianual, seja pelo recurso a outros instrumentos de financiamento, nomeadamente o mecanismo de recuperação e resiliência, cujo prazo devia ser estendido, particularmente para dar resposta às necessidades da habitação. Thank you. Thank you. The next speaker is Mr. Petras Grazoulis, seat 525, please. ES socialinė politika turi būti labai atsakinga. Šiandien ES nedarbo lygis siekia daugiau negu 6%. Manau, kad socialinė politika negali skatinti bedarbystės, ypač atvykusių, kurie atvyksta nuo skurdo karo į ES. Ir iš kitos pusės darbdaviai turi mokėti tokius atlyginimus, kad žmogus dirbdamas oriai pragyventų. O ES turi siekti, kad minimalus atlyginimas būtų bent 60% vidutinio darbo užmokesčio. Tai skatins dirbti žmogų, nes jis iš to oriai pragyvens. Šiandien lygis kai kurios ES šalyse nesiekia minimalus atlyginimas net 40% vidutinio darbo užmokesčio. Atsakinga politika. Ir, manau, būsto klausimas labai aktualus ir išaštrėja. Ir čia ES turi dėti pastangas, kad jaunos šeimos galėtų įsigyti savo būstą. Thank you very much. And the last speaker in Catch the Eye is Mr. Nicolau Alavanos, seat 812, please. Ο λεγόμενος πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προπομπός και εισηγητής αντεργατικών οδηγιών Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, στο όνομα δήθεν της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως για τη 13ωρη εργασία για να βγει η πολεμική παραγωγή, ο δήθεν επαρκής κατώτατος μισθός πείνας, ο κόφτης των συλλογικών συμβάσεων με βάση τις απαιτήσεις των βιομηχάνων σε αγαστή συνεργασία με τους εργατοπατέρες, η γενίκευση της ενσωμάτωσης αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την εντατικοποίηση της εργασίας, το ξεχαρβάλωμα και τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου που απογειώνουν τα εργατικά ατυχήματα, αλλά και το ρίξιμο των συντάξεων και κοινωνικών δικαιωμάτων στην πυρά της πολεμικής βιομηχανίας, ώστε να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οξυμένη αντιπαράθεση με Κίνα, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εργαζόμενος λαός να απαιτήσει καμία θυσία για τα πολεμικά σφαγεία, την ανατροπή των αντεργατικών οδηγιών και κανονισμών, να αγωνιστεί ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος των λίγων και τις δεσμεύσεις τους ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης. Thank you very much. And now I would like to invite Executive Vice President Minzato to close the debate, please. The floor is yours.